Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin as-sadiqil masduqil amin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ba'dihi ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Setajah para hadirin, para undangan sesangat badan kaula amul jiaki wabil akhas dak selan semulja Fadilatul Mukarram Ki Haji Asma'i Muallim beserta segenap keluarga besar Ika Dintok tempat sesangat badan kaula amul jiaki. Selan semulja Al Mukarram Ki Haji Tajul Anwar Muallim juga sangat abdin amul jiaki beserta sedaja para masyayikh, para alim ulama, para asatid senaos tak sempat sebut asmana satu persatu kalaban tanpa ngorengen rasa ta'zim dak kesetajana abdina sangat amul jiaki. Setajah para sepuh, para tokoh agama dan pemuka masyarakat utamaipun sesepuh tisah ataba setajah perangkat saya berkesempatan hadir saat siang mangken gak dinto sesangat badan kaula amul jiaki, para wali santreh, wali murid, para tretan kaum muslimin muslimat, mustamiin mustamiat sesangat abdina amul jiaki. Iya walin pamator kalaban pancatan pocian serta syukur dak keajunan epon Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur, atas nikmat kesehatan dan kesempatan melalui hidayah dan riayah dari ajunan epon Allah dan kulaban pancenengan bisa apangki ban alengki ka dintok tempat kaangkui bersama-sama melaksanakan haflah akhir sana menangka syukur atas sebagian potra-potra dan kulaban pancenengan seampun setahun menuntut ilmu ika dintok tempat maka ngiring kaangkui sampurna nah papangkian dan kulaban pancenengan ngaturakin pocian selawat ban salam malar manter tak ke peke ya torakin dak kehariban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi akhir zaman sayutus sareng ajunan epon Allah semak sareng hari kiamat nabi akhir zaman seka adi ma umat paling raja na manusia sekaduan tanggung jawab kaangkui odi nang atas dunya gak dinto kalaban barokana kajeng nabi Allah Subhanahu wa taala muka pan sepanapan panengal sebuta Allah Subhanahu wa taala muka pan sepanapan pamereng setengel Allah Subhanahu wa taala muka pan semanapan ateh sekali seengkah make bada manusia nang atas dunya namung sebagian umat Muhammad pangkatah ngelebihin para malaikat lebat akhlak kajeng nabi lebat ibadah kajeng nabi lebat tindak tanduk kajeng nabi seetorok sampai semangkin bada sebagian manusia haddamin sarang malaikat kebulain sarang malaikat latinin sarang para malaikat para ulama sesetel tindak tandung sarang kajeng nabi sesetel akhlak sarang kajeng nabi sesetel ibadah ban tindak tanduk dalam keodian epon sarang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya rab para tretan papangkian tan kulaban pancenengan sesekone sesederhana saat siang mangken ka dinto arupa akin persampungan langsung dak pemimpin para ulama dak pemimpin bahkan pemimpin para anbiya dan kulaban pancenengan ekebunga yamba khusus paki sareng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amul jiakin dak nega cukan tak kelupain selawat ban salam malar manter tercurah limpahkan cukan dak sedaja para keluarga ban ahli telema kanjeng Nabi
para rajinah, para potranah, para kompoy, juga para sahabat dan para santrenah. Para santren sesetia ada kajeng Nabi. Orang-orang manusia pilihan dari ajunan epon Allah keangkui nyantre langsung dak kajeng Nabi. Manusia sepaling ngerti di Al-Quran. Manusia para sahabat sepaling faham dak ke agama. Bahkan manusia selangsung nengalen kati penapa tindak tanduk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarga kajeng Nabi sareng para sahabat lebat barokah ninggalin langsung dak kajeng Nabi. Apa perse atena sareng Allah. Ada dunya nang atena. Ada maksiat nang atena. Ada mainan nang atena. Seteja atena bendadana para sahabat keluarga kajeng Nabi selalu asampung dak langit. Selalu asampung dak ke para malaikat yatas. Sehingga setiap tindak tandung para sahabat kadang langsung asampungan sarang wahyu pesan debu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat ala ko ibadah turun Al-Quran. Sahabat ala ko sunnat turun Al-Quran. Sahabat ala ko akhlak turun malaikat Jibril di atas langit. Bahkan sahabat amaksiat, sahabat kelero, sahabat kaler turun pesan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kadin tok cukan manusia pilihan seada bakin langsung sareng kajeng Nabi. Inna Allah akhtarani wa akhtara li ashabi. Allah meleda sengkok Muhammad paling muljan utusan. Dan Allah meleda tang santri, meleda tang sahabat. Tang sahabat si adam pingin sengkok. Tang sahabat si bakal tetia kancah. Bagia tetia bareng dak sengkok itunya akhirat. Selalu ajuakin tang agama. Selalu cinta dak sengkok. Dari keadaan tok para teretan sangat badan kaula amul jakin awal papangkian keadaan tok ngereng sampungakin pengarap dak keajunan epon Allah meskipun sekonne sederhana ketika tok badana namung malar mantar aja garen karen kajeng Nabi taaren karen pese dak kula bi sampean kajeng Nabi taaren karen emas kelampi bangunan ban semacam bahkan kajeng Nabi asompa mal faqra akhsa alaikum demi Allah engkau lo takut fakir mendak tang umat cak kebater bu urusan dunya sajan banyak sajan kebudi lo kira sajan korang para ternyata tinggalin berapa puluh tahun compok semakin au bakapi tinggalin sepenapa tahun kelampih au bakapi lambak ring sepo kula bi sampean bisa jadi cuma andi kelampi situng kadang dari karung tepung pak monisa sanam pu apung kosteker nanti kering tapi semakin kerja bernana kain bernana kelampi bisa jadi lambak tak ada mobil tak ada sepeda motor melarat semakin andi 500.000 kalau bisa pan bisa beli sepeda motor cak kebater urusan tunya kajeng Nabi asompa molen 1400 tahun cak ter kebater jak tunya tang umat emas bekan ngelua ban pese cukan tunya bangunan bakal banyak bahkan orang setisa sebekal abangunan tingkat lebih raja tempeng orang-orang kota sompaan dari kajeng Nabi pak bahwa fakir dan miskin lo ikebatiran bi kajeng Nabi lem setung hadis eterangakin paki san para kiamat bakal banyak orang yang sedekah emas raja Nabi pada bi cetak ke ontah ke barat ke dajah ke laut ke timur bagi tetangga ada senerema setuju orang soki kapi makan cak ter kebater dak nak potoh tentang soki tentang PC tentang lakoh sajan banyak sajan kebudi tapi kajeng Nabi masan dak kula bi sampean innama akhsha alaikum antub satu alaikum dunya kajeng Nabi justru kebater dunya banyak keluh sehingga kula bi sampean kalau pen ke madrasah kalau pen ke pesantren kalau pen dak ke ilmu kalau pen dak ke ibadah bahkan banyak sekali pendek ke agama maka kula bi sampean celaka pada bi celakang umat-umat selamba nyon da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala nyopre situng sampungan dari kajeng Nabi saos mantar kula bi sampean senak potohan selamat dadi manusia si odik nang atas dunya kantos pagi da akhirat amin Allahumma para tretan sangat badan kaula amun jakin selanjutnya kelaban secara langsung pamator
Allah subhanahu wa ta'ala apa di makhluk kento ana bernah bada seperti langsung bi Allah sekalian langsung teti bada seyandan bi pangeran pak seperti dari kak dinto pahe tambahin baru pas teti mana bi ringkes makhluk ke Allah nang dunya kak dinto beda lema sepertama para malaikat kadin to ipati langsung bi Allah langsung teti dari nur dari cahaya sareng Allah subhanahu wa ta'ala ibrin akal pak lo ibrin nafso lo ibrin syahwat keng cuma akal meloloh malaikat langsung teti mangkana malaikat karena andi akal meloloh ada syahwat ada nafsona malaikat ada laki bini pak ada selake ada sebini lok puto tedung, lok puto ngakan, lok puto apolong tedung laki bini, karena lakar tada laki bini, ada lesoh, ada payah, ada sakit, ban setajana lakon ibadah ada ke Allah, lok taman amaksiat teka seketup mata, seteja golongan malaikat kentok bekal esabak swarga paki bi Allah, karena lakar lok taman amaksiat ada ke Allah. Niki sepertama. Semar dua badah makhluk Allah si hanya manusia dan kulaban pancenengan saja ngereng langkap timen manusia kentok pak nika semar dua ngaleda semar telok timen maserah makhluk Allah si nomor telok iblis pak iblis kentok makhluk Allah seperti langsung bi Allah langsung teti seperti dari apoi lo iberiin akal bi Allah tapi iberiin dengki Ibrin tengki hasad ban takabbur nek iblis bu iblis nek abudu ki ya bu atelor mana telor mesti tedas paling banyak paling sekonek seebu telor banare nek tedas kapi teti napa telor iblis teti setan saya sebar bi iblis untuk nyoba kula bi sampean siapa jeng coba lebat pajang si azina coba lebat zina si soki lebat soki na si miskin lebat miskin si seneng lebat seneng si susah lebat susah coba be iblis dak makal ku lebih sampean lo teti manusia tepak odik nang tunya ka dito lo bisa coba tepang netek yang bak santoju lo bisa ngitangih lebat tedung pak pemimpi dan badan be iblis lo bisa coba langsung be setan coba lebat anak binena tunyana tebalana tatangkana ane ke iblis lakona hasad dengki en mainan melolo agang goda manusia ane ke iblis makhluk senomor telok bada makhluk senomor 4 saya pak hewan sapeh embe ajam nika bi Allah subhanahu wa ta'ala cukan lo paringin akal keng paringin syahwat mangkana hewan bada laki bini apolong pecenten bi sebini bada lesoh tedung hewan bada sakit badengakan lapar ban semacam ini ke hewan tapi lu andi akal bu maki kacang saya serapin itu bu bi hewan ni kan maki rebena serapin lo met amet ekakan ngakan tapi lo ngangkui akal tedung tapi lo ngangkui akal mau lengantok maki lengimbong air empek pak ini ke hewan mangkana mon bada orang pah tedung man ke iman ni ke bani manusia ni ke sapeh embe tak bada orang ban lesol pah macerbat iman ke iman manusia ni kan dicompo asarin ke compong pak apa jang kelangkar ni kan manusia man ke iman setepang ilakonen ngantok ilapangan lepah merjebat ilapangan angki ngantok nang pinggir jalan lepah tedung pinggir jalan angki mungkin tedung pak kadang aman cok boleh Allahumma sholli ala Muhammad salah lo akela iman ke iman lo dus pakai ngapukok cetak malolo kebabane ketela kapi nika bani manusia nika hewan ada bi hewan dak nika cukan bada makhluk senomor 5 ane kenapa makhluk ada kulina nika kaju bi baton nika kaju bi baton nika mon lo ya lelo kira akuli mon lo ipakuli kula bi sampean lo kira akuli nika kaju bi baton para tretan sat batan kaul amul jakin on abali pola ada si atas termasuk makhluk seperti bi Allah manusia nika paling lengkap mon makhluk selain ibadati sekalian bi Allah
Tapi manusia baik pujung, baik nak foto nah lo langsung teti. Apa tilaunan bi Allah Subhanahu wa taala karena manusia kesokanan paling bagus sama makhluk odik nang tunya. Coba Nabi Adam lo langsung teti manusia. Bi Allah kala bayi dari abuh keada. Malaikat Jibril pakon Jibril engkau akabaya makhluk seanya manusia. Kala setajana bernana abuh tanah ni kapa. Malaikat Jibril turun dak ke bumi muntut sebenarnya tanah ni ke pote merah celeng coklat sekajal sesubur polong bi napa bi malaikat Jibril pak bumi san kala kentok mator dak malaikat Jibril apa napa tan kula me pon tu bi pancen dengan kuah bi malaikat Jibril bumi sengko pakon ngalak karena Allah akabaya makhluk sianya manusia sebekal dia nang atas ngapaki bumeh mator boleh ada malaikat Jibril manusia ni kamangken terus badan nang tenkula napa mangken iyalle bi Allah manusia je lagi bekal mati iyalle dari atas entar di alam akhirat bumi atanya boleh nang dalam akhirat mangken pas dak remah malaikat Jibril adabu sebagus masuk surga bi Allah secuba masuk ada neraka bumi pah nangis pak mangkana keluar somber ni lamba ada somber cuma tasek bi songai tapi somber ni kepah metoh gara-gara tangis bumi san ngeding bahwa manusia kentok segabai dari bumi badah se masuk neraka bahkan benyaan se masuk neraka manusia kentok bu dari Nabi Adam sampai kiamat saya masuk neraka sangang atau sangang polo sanga saya masuk surga ning situng dimasuk surga itu seebu situng pak manusia ni mulai zaman Nabi Adam mau polong kapi kelompok seebu orang abaris nega situng masuk surga sangang atau sangang polo sanga seteja masuk neraka malar mantar pada selamat dan kula ban pancen dengan seteja amin Allahumma sarang Allah kompol bernana tanah kento kajeng Nabi adabu innallaha khalaqa Adam min anwa'i wujuhil ard Allah abadi Nabi Adam dari setaja bernana bumi kento faja'at banuhu ala wujuhil ard maka datang nak poton Nabi Adam ana bernah pada bumi ni kapa faminhumul aswad wal ahmar wal aswad wa minhumus sahl wal hazan wa minhumud dha'if wasyadid ومنهم الطيب والخبيث nak poton Nabi Adam manusia barisi pote barisi kuning barisi celeng barisi merah pak orang Iran merah beteng merah malolo barisi buah abu ingat kula bi sampean ni ke buah abu pak pote celeng lapah ambung benare Allahumma sholli ala Muhammad ane kedabuna kajeng Nabi ana barna pada bi benan tanah barisi ganteng, barisi ratin, barisi kali, barisi ingat betul keletak pak. Balin emang lo ngedingakin, balin kurun lo atoro, balin mejading lo atoro. Arabu, lo bisa atoro, barisi gampang, lo sampai balin kingitan den bi tanang langsung atoro. Barisi keras, barisi lemes, barisi bagus akhlak, barisi coba akhlak. Anekah dabuna kajeng Nabi. Pon. Dari abu kentok bi Allah campur tanah pak pah tadi celot mintinil lazib Nabi Adam celot mari celot pahe torot bi Allah tadi hamain masnun napa hamain masnun celot seacom seanapa seetorot sampai celeng bernana auba lo yopper entan mon yopper ni ka bani celot tabingkarnya mana Nabi Adam entan lo yopper celot dalam pas bi Allah ibrindara taking odi teti Nabi Adam nekah proses lo langsung teti di tanah campur aing celot pahitorot pahibirin daging darah benyab dan nekah cukan kula bi sampean lo teti langsung lo pah langsung orang ngandung manusia ngunding baji langsung teti antan bi Allah kula bi sampean ekabai dari aing maneh mangkan cek bong sombong orang laparatinin lapagantengin lapasokiin lapamuljain jabat pakun salah aing man kula bi sampean aing man santati manusia nang bumi man ka kaman nyambi cemer
Angki setiap orang nang tabung beda cemar bocang. Leki san mateh kula bi sampean ketika kana olah tiba betak. Ada serok oma manusia, ada semulja kecuali kalau bentakwa ke Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa saya torok perintah Allah, saya jawin larang Allah, gelanon. Toron apa saya apin, neka sepantas apolong bi golongan malaikat. Malar mantar tepa ada dan kula ban pancen dengan setajah. Amin Allahumma. Pon manusia beri tengah bu. Sampian mon ngangkui acina malaikat akal sayang kui odi nang tunya sampian apolong bi malaikat mulai nang tunya nang kuburan nang kiamat sampai pakai dak swarga atatang ke malaikat. Kana ngereng pikir odi nang tunya nika pak ngangkui akal. Cek setepang pokok bisa elakonin pikir timen. Barang semaran tunya kentok lebih lancang ete bang tunya nika pak. Cek sampai dak kiamat 50.000 tahun pagi ternyata. Kiamat nika 50.000 tahun kula bisa sampean netek bu. Lapar arjang loi pakanen bi Allah nunduk kapi peteng acelemoten setiap orang kau tu nyambi tamar bang sebang tamar kula loi ketela bi sampian tamar sampian loi ketela bi kula maca Quran tangi malam berjemaah ke masjid tamar kan kiamat pin laruat lompan 50.000 tahun jak sampai kiamat nang kuburan kula bi sampian leki bu berapa tahun kuburan bu kula bi sampian etunya kadang 70 tahun, monde pak 70 pak. Belum polo, monde pak. Belum polo tahun etunya lo nyaman kapi. Kan umur sebitak ben lang ronyo kapi. Nah kayak etunya. Sanda pak ada kuburan. Berapa tahun ku lebih sampean nang kuburan sampai kiamat badai kuburan. Mon kiamat korang 1 miliar tahun, berarti 1 miliar tahun badai kuburan. 1000 tahun badai kuburan. Mon kiamat kita nge, kalau bisa sampai lah itu, berarti ngantos kiamat parkir nang kuburan. Angki mon selamat, mon lon kelon biolar 1000 tahun. Mon alamak marda 1000 tahun. Etunya ki apolong bi keluarga bi pada tetangga, ketibi sampai. Orang sepaling ekale burin lo bisa norok, kau tu adepin ketibi, kuburan. Ane ke saya maksud manusia ngereng. Kula bi sampean teti malaikat pak akal malaikat nika akal sayang kul cek teti setan bade manusia nika teti setan toron ke baba lepah hasad benar urus orang saya urus malolo tetangga saya elekteliki malolo benta coba ebara ekale ke temor tokar bara temor nika setannya mana pak ada orang kadang hasad tetangga andi emas kayak cetak balik mobil masuk masake pak ada mana bangun tingkat pah mati bayi orang nggak nika gelanon ngereng buang nggak nika pak setelah orang andi hasad setelah orang andi tengkih karena bi Allah manusia kento ibrin akal malaikat ibrin tengkina setan ibrin sahwatah hewan ibrin males kajubatoh bade kapi manusia lengkap sengangkui acina malaikat gelanon paki jaga di kuburan aroba malaikat sengangkui acina setan nang tunya pakai jaga di kuburan aroba jin aroba setan napa boleh kajeng napis ende napa boleh ulama sende bala na buru kapi pakai nang kiamat minta tolong ke saya aku lebih sampean orang sengangkui acina hewan tak bade ngak hewan orang ning lengakan sekar bolo eker peker anding tatangga anding bala lo eker peker letay dung iman ke iman sengak pakai orang jaga di kuburan anabarna tergantung akhlak ben beteke selama odik nang atas dunya siapa tak malaikat jaga genteng ingat malaikat orang nang kiamat abengkang nih kalau abengkang pak orang nang kiamat nangis nih kalau nangis orang nang kiamat adarat ngarset berisi arangka berisi ajik-jik orang nikah enten lo adarat ibriin tompaan bi Allah enggak ontah abang bang insya'u taru wa insya'u nazalu mon kesokan ngaber orang nang kiamat ajeling kapi wa roh sahabat wa roh reng wali wa ulama yatas orang lain asok gersot etana wa insya'u nazalu mon kesokan toron boleh ajalan etana orang cukan sepada bijin setan
hasad takabur sombong dengki selama odik nang tunya jaga paki bentuk dengki dan kecukan se ngangkui akhlak ke hewan bada orang mate jaga acetak sape pak bada acetak embe bada acetak babi bada acetak ketang tergantung akhlak batak bangsa bang bada orang jaga di kopur paki butah tengel salar kiamat peteng celemutan labang swarga lo etemo ki ngala embubu tabi tengel pak bada orang sejaga di kuburan aklentong sompet colong eja italen tanang italen sokona acak lonca entar ke mahsyar sere nega pak orang sekorupsi baik kelebun DPR ratoh sa singala pesen rakyat molo isapora molo apa bali pole datang jaga ilmu kebadan apekot paki bada orang setangtang bada orang setongar bada orang seyeret bi malaikat bada orang sampai pecot bada orang sedaja kelim kebadan buta bada dalam kebadan poroh sebatan orang kiamat asompat kapinying ke tergantung akhlak ben tindak tanduk kula bi sampean selama odik nang atas dunya tingereng para busat badan kaula amul jakin napah pak artena pak nyereng kula bi sampean bade ingat tengah pak manusia ni bade tengah mun bagus ke atas tingkat pangkat malaikat mun cuba toron teti setan teti hewan teti kaju batoh lah terus teti malaikat ni banyak cara apa jang pabender awirit pabender istiqamah di Allah namung paling cepat kainto matati manusia untuk apolong bi malaikat lebat kelakuannya nyare ilmu ni para ada kelakuan paling mulja nang tunya kento sempang nyare ilmu wo sampean montro ikalolo malaikat lebat bajang aku tuh kosok dari awal sampai akhir baru sampean ikaloloin malaikat pak abajang ikrobung bi malaikat orang abajang nek los bi malaikat yang kula bi sampean lo ngetela eyosar ciom bahkan mun maca Fatihah cop bibir bi malaikat mangka nasiwak mun abajang bu neser malaikat senyap cop takok mabuk Allahumma salli ala Muhammad angki ana apa meson natakin asiwak sebelum asolat maca Quran ngaji ban semacam karena malaikat acampo bi sampean dega mun bajang teroi campuna malaikat kudu bagus dari awal sampai akhir apa sah dan kecukan terus ekalolona malaikat kudu bagus dari awal sampai akhir azakat haji ibadah maca Quran kudu bagus dari awal sampai akhir baru sampean ekaloloi malaikat nang tunya ekaloloi malaikat nang kuburan ekaloloi malaikat nang kiamat bahkan atatang kebi malaikat paki nang swarga amin Allahumma tapi nyari ilmu lo usah oleh ilmu pak kan mangkat dicompok le bang tabang bi malaikat neke ilmu kana tengka sampean kelak dicompok masing-masing akretek engkau ngaji engkau entar ke pengajian engkau entar dak mau itu hasanah neka malaikat lengerapas di atas langit turun ke pancenengan ngodungin alamen bi bang ngosar ayo mangkat engkau lebur dak apa sih kelaku kakek kilo oleh ilmu kilo ngedingakin ilmu kilo dapat dak mau itu hasanah orang nyari ilmu kentok le kerobung malaikat napa boleh tepang samangken king lo ikatela bi kula bi sampean on sampai mulai mangken kula bi sampean ebeng tabang bi malaikat gelanon damah dabuna malaikat da orang senyar ilmu qumu min majlisikum maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat ayolah mulai kakek kapi orang-orang dari pengajian kakek sepora tu sakenning on urusan sepora tu sakenne lo kotuh majlis pengajian pak entar ketahlilan korbender ikhlas nang jalan sampai mulai bagus nek sepora tu sakene entar dak majlis istighatsah majlis tikir majlis Quran tapi pengajian badah istimewa lain bi selain mon selain king sepora tu sama lolo mon pengajian salatu sana sepora qad buddilat sayyi'atukum hasanat bi Allah ebriin kancaran sebitong tu sakenne si sepora pak Allahumma salli ala Muhammad sampean mun terima pengajian saat mangkian kento si andi tu sakenne si ebu sepora bi Allah neka bada kapi nang tahlilan bada nang molotan bada
Keng lain namun pengajian napa sampian oleh kenceran sebanyak seebu. Allahumma salli ala Muhammad. Ane kebagusan pengajian. Mangkana ngereng alhamdulillah nyoontan kula ban panjenengan sedaja meskipun pengajian semangkian kento sekonne sederhana jejam dujam malar mantar matengkia pangkat dan kula ban panjenengan tadi manusia kalau lain malaikat ekaleburin malaikat bahkan haddamin elatinin sarang para malaikat sampai kula bi sampean pagi apolong ilm golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Anten Pak nyereng kula bi sampean nikah sepertama mangkana parlo aniat asampung dek kuruh Pak senga sampean taking setahun sekali yang yon jangki imtihanan hafla akhiris sana gelanon bak to mana kula bi sampean ben bulan aja habis lo to napa boleh ben minggu aja habis anten nong kula orang semegak kuru kentok megak kajeng Nabi. Pagi seton dung dah ada orang nang kiamat ni kenyari kajing Nabi pagi Nabi selain lo fungsi Pak. Nabi Adam lo sangkup, Nabi Musa lo sangkup. Allah ke setiap pangeran duka engkau lo toman duka ingat dia pangeran engkau takut nyari lain. Saya rasa mampu mator de Allah nang kiamat kajing Nabi mulo. Orang umat Muhammad umat selambok nyari kajing Nabi. Tapi ternyata ada orang seton dung bi kajeng Nabi bahkan dari umat eton dung. Saya rasa eton dung dah ada pakai bi kajeng Nabi orang semega hubungan dek guru gento. Malar manter pada selamatan kula ban panjenengan seteja. Amin Allahumma. Ana pameksaneka Pak karena ulama, ustad, para masyayikh si aja gawaris kajeng Nabi. Saking abade korsena kajeng Nabi semangkin. Sepaling pantas tojuk nang korsene kasera presiden benih gubernur benih kelebun bupati benih Pak kiai benih ustad ulama maki benih kiai kor alim nek sepaling pantas alim hukum agama menyebarakin dak masyarakat tentang hukum agama neka sepaling pantas aling kieu nang bekas korsene kajeng Nabi. Situng laku bi kajeng Nabi. Mangkana semega ulama berarti mega dek kajeng Nabi. Patot jak sampai dek kitab tengki kitab dek mandap lah ada bu Pak. Orang sing ngocak angkok baci dek ulama murtad Pak. Cenga. Bi kitab sulam dek mandap paling benyang orang enteng na akhir zaman bi bentana lo aras sama maksiat padahal kafir. Lo aras saja tu padahal kafir. Nih kamu nih pak umum engkau ulama sekemapin baci mun setia. Saya enggak ulama nih kan masuk sahabat ulama Pak. Berarti sampean londa ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kajeng Nabi, para anbiya masuk ada ulama. Mun sampean iku wayan umum enggak nih kah? Engkau lo percaya ada ulama sekemas. Mun setia engkau lo percaya saya enggak tengah. Neka para busat badan kau lamun jakin patot pan berapa hadis narangakin pertama umat Muhammad pakai seton dung orang semega dek guru nagento. Naudzubillah malar manter pada selamat dan kula ban panjenengan seteja. Amin Allahumma. Mangkana gelak nangada nyoon ngereng nyoon manter tojuk sejam 2 jam lesoh payah ngantuk sengkah neka ngereng. Meskipun katikin tok badana namun malar manter asampung ada kajeng Nabi kula bi sampean kilo nyari kajeng Nabi pangki ka ada bi kajeng Nabi tekuk tanang ya terdak labang swarga. Amin Allahumma. Karena ngereng para busat batan kaula amul jakin orang mekka dak ke ulama mekka napa boleh dak guru napa dak ulama mekka kentok coba kalaban telok coba sareng Allah Subhanahu wa taala coba kalaban telok coba. Pertama ilmu neh eklopen. Ampun lapa alim nang pondok, lapa cerdas madrasah Pak. Bah mega dak guruna. Berapa banyak santri auba Pak. Lambak nang pondok paling pinter, paling alim. San keluar ada atal-talan kita. Lo tadi ustad apa boleh tadi ustad. Lo aro besantri. Abi ini bi orang sesala langsung. Lo aro besantri Pak. Kelopen ke guruna, kelopen bahkan banyak lo apa aja. Saya neka coba na orang semega dak guru. Kalau pain bi Allah Subhanahu wa taala dak kepanapa si ia cirin selama nang madrasah ban pondok neka tok. Mardua na Bapak pelia ibadah kempang maksiat.
Epa melarat barang halal, epa gempang barang haram. Nika coba boleh banyak. Kula bi sampean menatagang dari bener lo hasil. Sana bisnis ngecok, nipu. Atau bersemacam gempang. Nika coba. Coba Pak. San barang coba gempang, hasil banyak jutaan. San barang halal ada lo berokah sekali. Nika coba na santri megak dari kur. Boleh juga napa Pak? Fakir mungkin. Lo kerajaan ongka nih Pak. Maki ongka king tolona. Maki pesoki king talpusan lagi ibu di. Berapa banyak santri kalau pengen dikuru. Soki man ke iman. Coba sekalian Pak. Lobar tunyana se miliaran, se polong-polong tahun, baru sanla coba entar ke guru nangis. Neka santri semangkin, tepak sukses lo to mana habis ke guru, lo to mana habis ke ustad, lo to mana habis de orang yang singajarin ilmu lamba. Sanla soki bangkrut, baru enggak ke guru. Aduh kiai dan kula tepak posang semangkin, baru nangis ke guru sanla bangkrut. Ini kebela, nih Pak. Bala dalam masuk balang berarti keng megak dari kurunya nih. Tingereng para pusat badan ka ulama jakin makan ulama nganjurakin telok. Dak kuru kentok telok istima ittiba ijtima telok istima selama ngaji edingakin. San lepas ittiba torok Pak. Cek buang ilmu seneng madrasah dan pesantren. Boleh san la torok mangken istima apolong terus. Lo bisa seminggu sekalian, sebulan sekalian. Lo bisa sebulan sekalian, 2 bulan sekalian. Lo bisa langsung nelpon ke kuruna. Punten kiai katanya kabar, kati pernah apa kabar bancenengan. Minta doa ada ke ustad lambak si ngajar kula bi sampean. Minta doa ada para masyayikh, siapa yang ilmu dak kula bi sampean. Sepes apa sepa andi SMS pen 2 bulan sekalian. Dak kuruna, dak ulama, dak pasaya si asampung ilmu kula bi sampean. Punten kiai dan kula tidak parlon keng katanya kabar. Kati penapa kabar panjenengan bi keluarga keng nyuona sampung doa. Aneka para bu akompol sehingga kula bi sampean penapa si ekolle ka adin to odi nang atas dunya insyaallah mangken oleh barokana para ulama amin Allahumma. Oh neka sepertama aniat asampung dak ku 2 petra setengah. Sepetra berapa sepetra? Gabai 3 kilo. Mondo petra setengah berapa Pak? 7 kilo setengah. Benar sampean andi sedekah, kencer sedekah 7 kilo setengah. Mau 6 tahun anang nang madrasah Pak. 6 tahun sampean ka sedekahan 7 kilo setengah. Bisa Bu? Benar keluar beras 7 kilo setengah 6 tahun sampean. Gelanon takar kecek lo kira bisa. Tapi sampean kan memasuk ke madrasah bi ustad bi guru ya cirin ilmu semanfaat nang madrasah nang lembaga pendidikan sampean tinggal asare ne compong Pak. Emak bi embung laki bi nek kento andi kenceran asedekah berapa 7 kilo setengah. Ini keberokan usaha ustad para ulama para masyayikh ustad bi ulama bi masyayikh pada bi kula bi sampean andi raji andi kesibukan teroengon ban semacam tapi untuk putrana panjenengan ngajar ke madrasah. Aneka para pusat badan kaul amul jakin ban ustad masyayikh para ulama kadang keng ketemperan Bu. Salah ngajar gencer ki ikol lereng tuana. Kadang mbak jubeng ikol le ustad mun berenak kanak korang ngajar nang kampung. Paling sepang lo ustad ada. Santri dim aja kiai na sapa iku. Murid dim aja madrasah dim ustad siapa iku. Tapi jajal berenak kanak pinter nang kampung, cerdas kampung. Anang sapa aja terus ke manto bingko iku. Emak bimbung sekengen mon ganteng Pak, tapi mbak coba madrasah seca lebih orang, pondok seca lebih orang, ustad seca lebih orang, kiai seca lebih orang. San urusan mbak coba. Padahal emak bimbung pakai saya panggil keada nang akhirat. Ngereng kula bi sampean setahun sekalian apolong nang hafla imtihan malar manter kula bi sampean oleh sampungan dak ke para ulama sehingga kula bi sampean teti orang muljatunya akhirat amin Allahumma. Pon se nomor 3 para pusat badan kaula amun jakin napa Bu? Ngereng aniat adua Pak. Aduain nak potoh kula bi sampean senuntut ilmu kento. Kila non Pak.
Kula bi sampean ke entok sekaduan putra putre nuntut ilmu agama resiko neraja. Kula lo apa entah ilmu umum mangkian kalau ilmu agama hafal Quran, oneng maca Quran, hukum bajang, tajwid dan semacam. Aneka resiko neraja pak. Mon kare salah ilmu agama kentok sajan medalem dek neraka pagi. Mon kare bener sajan metingki pangkat pagi eswarga. Makanya ilmu agama ni bada dua, ilmu manfaat bada ilmu lo manfaat. Nah apa ilmu manfaat pon kas lekasen pai. Orang si andi ilmu agama sajan alim, sajan pinter, sajan cerdas, sajan takut de Allah. Tung. Sajan tawaduk dak pada makhluk, lo sombong pak, lo takabur rentan. Sajan alim, sajan pinter, sajan lo lebur dak tunyah ben maksiat, tunyah haram ben maksiat. Ani kan merempak, mertelok, merempak napa bu? Sajan alim, sajan pinter, sajan tengah teh lem ibadah dak ke Allah. Mon kula bi sampian ngetela ulama, ustad, murid, santri ingat neka oleh sempak praja pengarap ilmu ketok manfaat sebekal mata kia pangkat nang swarga pagi. Amin Allahumma. Berapa banyak orang sajan alim, sajan bengal ke pangeran pak? Angki orang lamba lo jera aja kitab, ada kitab ngak semangkit paling sulam sefina. Kulan di pujuk etemur ni apa? Etemur atau ampar. Lamba ki montuk cuma hatam sulam sefina. Pengarti sulam sefina kitab kene ni apa? San ngarte yen tep pai sabak nengepak. Lawis engkau ngabula si tidak tan kiai. Ngelakon sulam sefina. Lo usah kitab kitengki. Toro sulam sefina ni apa? San se tete pujuk. Mon ebacen yasin ngat tasecek mantina takahajat. Allahumma sholli ala Muhammad. Laoneng macam kitab jara jiking kitab sulam safina ni kalamba semangkin kerja kitab bahsul masail man ka iman para ulama ni ka dingkula lo sanya banyak dingkula kento selama ibu kitab semakin kantongin lema ibu kitab bisa maca kula lema ibu kitab nang kento kerja kitab tapi ibadah ban akhlak kalah kereng lamba ni ka mangkin kula bi samkan kerja banyak pak. Sajan alim, sajan bengal ke hukum. Lambak seram haramakin bijuk pujuk semangkin pas halal. Berdeketa baik gua semangkin. Jangan siapa haram berdeketa aja pak. Nang kitab ni kalau bisa yang kui kapi. Nang kitab ni berisi soheh, berisi doif, berisi kuat, berisi lemah. Nang kitab ni bu IC 2, kitab ni IC 2. Sepertama lakon ulama, semerdua debu ulama. Mon debu ni belum tentu bisa lakonin. Mon lakon ulama oleh lakonin. Ni kes ni kitab pak mon ringkes. Contoh Imam Syafi'i ada bu reng lake mon abajeng asarongan meloloh kor nutup aurat bucel bi toot bajeng as lake ni bu makin sampean pahasarongan meloloh compong kulis ketempuan lake le. Okay. Ni kedabun Imam Syafi'i reng laki asarongan melolos sapa jeung apa? Ni keng dabu. Imam Syafi'i dabu nerangakin hukum. Mun bantah hukum reng laki asarongan melolo apa jeung nikah hukum as. Tapi lakon Imam Syafi'i lo toman tulis teng kitab sejarah Imam Syafi'i apa jeung asarongan melolo lo toman. Mungkin pahareng ke entok Jumat asarongan melolo kula seketempuan lagi. Cek lakonin pak, cangke imam iko lagi asa ajum asarongan melolo bahkan bilai gue bisa tangkena lagi. Tine keparabu nang kitab dua balik yang cuma nerangakin asa, bener soro lakonin nanten. Bi Imam Syafi'i saya ngak orang Madura munabajang asarongan melolo ke masjid enten. Keng apa entah hukum asa, cek saking abada orang abajang engki. Asarongan melolo reng laki ni kesa bener soro lako ni punten Imam Syafi'i mana solat akalampian dalam akalampian luar asurbanan aselindangan lo toman asolat kento Imam Abdullah Alawi Al-Haddad lo toman asolat auduk melolo pak pernah solat mandi kan mandi
Sebelum subuh mandi, sebelum zuhur mandi, sebelum asar mandi, sebelum maghrib mandi. Maafin. Ini termasuk karomah. Termasuk karomah Imam Abdullah bin Haddad. Kenapa benih? Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Sengarang kitab Sulam. Karomah apa? Pun apa aja mandi. Lain kelampian kausan dalam, kelampian pah ajobaan, pah surbanan, pah selendangan, pah aminyaan, pas atupaan. Sempat bi Allah puluhan tahun mulai kene sampai situ. Sempat bi pangeran. Karomah kamuljan dari Allah sempat. Benar mandi lima kali sempat. Mabain nang jalan ambu nyari jedeng pamangki bi pangeran. Karomah kamuljan dari Allah. Nika saya maksud, nika lakon ng ulama, apa aja nga pagantang bani pahasarongan mo lolo. Dan nika cukan ngereng, soon, nak foto ko labi sampean. Manter sajan juara, naik kelas bintang pelajar, sajan tako de ke Allah. Tung, merdua na apa bu? Ngereng tu akin cukan. Potra-potra ko labi sampean, sinaik kelas, sepenter, setiti bintang juara, manter sajan alim, sajan penter, sajan bagus akhlak de pada manusia. Pada manusia tanpa ilmu ni kalau tompo mun ada akhlak lo kira barokah. Lo kira barokah. Oneng iblis bu. Oneng iblis bu. Toman tatam mo sampean. Keng ngeding cerita na tangki. Iblis ni ka alim lamba. Ay buwan tahun ulama pak nang tas langi. Ay buwan tahun ternyata. Kala kapi sampai ada langi kapeng petok. Senah langit petok malaikat ni kalah kapi ilmu ban ibadan de iblis king capok penyakit situng takabur langsung keluar dan kecukan ngereng kula bi sampean nyoon malar manter ilmu sajan penter sajan alim sajan cerdas nak foto kula bi sampean sajan ngormat de pada manusia amin Allahumma on semertelok napa bu sajan lo endak de tunya pak kelanon saya maksud tunya ke entok napa tunya haram atau betunya halal sebisa malop pada ibadah. Ini keman terjauh. Orang mun alim saja jauh lo ndak kene pak. Mun alim ilmu manfaat sajan alim sajan lo ndak ke haram sajan lo ndak dak tunya sebisa malop pada ke Allah Subhanahu wa taala. Benar berarti orang alim lo oleh soki enten banyak ulama soki pak. Tapi ngereng tengah tek udah bi sampean ya toren soki keng sengak mun andi pese andi tunya cek kelopen ibadah cek kelopen dek bela tatangkah dua nikah mun la soki ngak nikah pak tunya na halal lo kelopen ibadah lo kelopen dek bela tatangkah sajan soki sajan tengki pangkatan ng swarga manter tepa adatan kula ban pancen dengan amin Allahumma. On para busat badan kaulah amun jakin seterakhir sajan tengate pak sajan tengate ilmu ibadah ada ke Allah pak arten dak remah orang mun alim ilmu manfaat lo nyoro bagus kecuali ngelakonin dak ada lo ngelang-ngelang kecubaan kecuali ajawin dak ada lo nyoro sedekah ada orang lain kecuali abang juga mari sedekah. Lo nyoro pajang sunat dari orang lain kecuali abang rajin pajang sunat. Lo nyoro maca Quran dari orang lain kecuali abang lo teman lupa maca Quran tak asal lemper benar. Anekah orang alim rajah ilmu manfaat. Tinggaleng nyoon seterakhir manter ilmu sekolle nak foto dan kula ban pancen dengan ilmu semanfaat. Sajan pinter, sajan cerdas, sajan takwa ada Allah, sajan bagus akhlakah. Sajan lo lebur dak tunya haram sajan tengah dalam ibadah seingkat hati manusia bercerah tunya akhirat amin Allahumma tanpa ilmu neka resiko neraja mon kari salah masuk neraka ada pagi selim alim neka pak enten dong lamba kajeng Nabi toman apolong bi Abu Hurairah pak ida bin bi kajeng Nabi Abu Hurairah kaget tahu ya siapa pagi saya panggil ada apa yang neraka punten kajeng Nabi ternyata kajeng Nabi jawab pakai saya panggil dah ada orang seki soki si ahli sombongan ahli sedekah jariah orang soki si bangun masjid nyombang pesantren nyombang madrasah nyombang fakir miskin anak yatim 10 juta 12 juta 30 juta panggil ke ada ya Allah
Orang lain, orang biasa, orang tani ngak kula bi sampean kilo panggil orang kisah kini ke panggil kan. Pakwa bi Allah. Ala kwa pakai lambak nang tunya. Aduh pangeran, ajuangakin masjid, ajuangakin pesantren. Kula orang soki nyombang dak fakir miskin anak yatim. Pakwa bi Allah. Kadap gendak bangkapi gendak. Kakek lambak ternyata sebang nyombang jiking teroi kocak lambak bi bala tetangga. Marilah kakek ya lambik bala tetangga orang lambak. Cak minta balasan gangkok lah kakek landik balasan itunya. Ternyata ring soki ni ka pak sebanyak sombong lo ikhlas dak ke Allah. Pakwa bi Allah idhabu bihi ilan nar. Malaikat kala uncip akin ke apa neraka. Ni ring soki siapa puluhan juta nyombang dak kah tempat-tempat ibadah pak. Merdua saya para orang pejuang Islam. Setempuran dak aliran sesat nih. Tempuran mun bade ulama eca anca bi orang. Seneku arek dak ada, neku calo dak ada nih. Etikanen merdua bi Allah Subhanahu wa taala. Ala kwa pakai kalambak nang tunya. Aduh pangeran, ajuangakin agama na panjenengan. Mun bade aliran sesat kula dak ada neku arek. Mun bade orang cangan cakiai kula dak ada si abela. Mun bade orang sak merosak masjid madrasah kula dak ada seneku arek. Pakwa bi Allah kadzab gendak kakek kapi gendak. Lambak kaki sejago dah ada keng malaiko cak pelak bi bala tetangkan. Kaki lemari yalam lambak bi bala tetangkan. Cak minta balasan ke sengko dah bun Allah pakwa idhabu bihi ilan nar. Eret malaikat uncip akin dah apa neraka. Semartelok saya pak ulama. Kiai ustad si andi ilmu syariat. Ala kwa apa kaki lambak nang tunya. Aduh pangeran ajuakin agama. Molang, morok, pidato man kakaman, amar ma'ruf nahi mungkar. Pakwa bi Allah kadzab gendak banggap. Ternyata lambak kaki seteti ulama neku tang hukum nang dunya keng tero hormat bi masyarakat. Keng tero icio mata nang bi masyarakat. Keng tero muljakin bi masyarakat. Marilah kerja orang diman senyum tanang kaki. Kerja orang diman kaki montoju sabak nang kenangan paling nyaman. Mondaaran paling nyaman. Kakek lo ikhlas ke sengko. Allah wis cak minta balasan ke sengko dabun Allah. Barabu idhabu bihi ilan nar. Eret malaikat uncepakin ke apa neraka. Niki saya maksud. Gilanon. Bening ngelanglang ngormat ulama pak. Ngormat ulama wajib. Niki akhlaknya mana akhlak. Namung ulama ngiperingatin bi Allah. Sebelum kula bi sampian ngormat dak para ulama. Wajib ngormat ulama nih bu. Oh itu pelain. Nih aturannya mana? Aturan dari Allah, aturan di kajeng Nabi. Bade ulama, bade kelebun, bade bupati. Oh itu pelain pak. Loneng pada orang ini kalau loneng mapas. Ya atur kapi bi agama. Ustad ke imah tempatnya, kenangin tempatnya. Okay. Reng taneh nggak aku lebih sampean ke imah tempatnya, kenangin tempatnya. Ulama ke imah kenangin. Namun sebelum kula bi sampean perintah ngormat ulama peringatin ke ada bi Allah. Kelebun peringatin ke ada bi Allah. Bupati peringatin ke ada bi Allah. Saya ngajak sombong kakek makai hormat bi masyarakat. Kajeng Nabi ada bu orang alim ilmuna kebai debatan dak pada ulama. Kebai kal ngakalen dak masyarakat baba. Kal ngakalen dak masyarakat awam fannar annar neraka telo kali neraka namu bi kajeng Nabi sebut yancam neraka telo kali makana ngereng kula bi sampean nyoon ya toren bunga anak sajen alim ongke kelas bintang pelajar king singa nyoon de Allah man tertati ilmu se manfaat lo sajen takabbur lo sajen sombong lo sajen medan badan odi nang tas dunya ke ento sehingga tati orang selamat dunya akhirat amin Allahumma. Kajeng Nabi ada budak Abu Hurairah ya Abu Hurairah ulaika awwalun nas tus'ar bihim naru jahannam yaumal qiyamah. Ajiyah Abu Hurairah paki seyobar ada bi neraka jahannam sareng Allah nang hari kiamat. Kula bi sampean orang 20 kilo masuk orang-orang selim alim masuk ke ada ilmu ne selok manfaat. Naudzubillah. Tapi bu, mon kare tepak ilmu na, kare manfaat ilmu na lo kung tangkung ulama ni ka ba. Etunya tati barokah, enang akhirat juga tati barokah. Ni kare alim, berapa banyak orang alim sete bu,
Semangkin bro kena ki ikhlas sabi kula bisabkan. Saya khona khulil Bangkalan. Pujuk tuampan. Berapa puluh tahun saya tapi bro kena sampai semangkin. Berapa orang saya bisa andi jalan-jalan kasap setting pak. Muka toko, muka pasar, setting saya khona khulil, setting pujuk. Lebat bro kan sok coba tak ada saya khona khulil. Ada orang yang jualan guys. Berapa pun minggu tukang ngebes oleh rezeki pak. Mun kare selai kasi saya kata bes are pak. Saya kata bes berapa pesen kasi ikol lebih bes kan bes entar sampai semangkin orang yang saya 30-an tahun ni kareng alim. Mun kare tepak ilmu na manfaat nang dunya lain pakai nang akhirat kula cerita pastor. Pakai ternyata ada orang alim masuk surga bi tibian bu. Bi tibian. Atau ocan minta ambu ocan. Setiap ada orang alim bani nang dunya nang swarga nangis. Setiap ada engkau andi orang alim bani nang dunya nang swarga bani minta pesse, bani minta ocan, bani minta Roma, minta anang, minta bini na, minta santri na, minta tetangga na. Takon angkes sabak di swarga. Songka kapi neraka jaya, songka malaikat, angkes bini na, angkes anang, angkes santri na, angkes alumni na. Bahkan sebagian riwayat nerangakin mon beda orang sempat asalaman bi orang alim dia ongka bapolong situng kampung nang swarga malar manter oleh brokana para ulama amin Allahumma. Bahkan beda orang ulama paki pak bi Allah pakon bisa nyafaatin nolongin orang senegara. Cak saking semangkin se Indonesia selamat pak. Reng alim dari muljah pangkat sareng Allah pak. Reng alim ni kalau muljah nang dunya. Napa boleh swarga baki? Napa boleh nang setting labang swarga? Napa boleh dalam swarga? Minta apa indak ke Allah. Pangeran bini ku udah jecer baba. Kalah bi Allah. Pangeran santretan ku bade luar kilo masuk swarga. Masuk bi Allah. Nika ulama mun kare tepak ilmu na. Nika ulama mun kare manfaat ilmu na. Maka ngereng kula bi sampean bani ulama, kula bi sampean reng tane biasa. Namung semangkin di ngodiin lakon ulama, di ngodiin waris kajeng Nabi ban para sahabat ngarep malar manter kentok titi sampungan, titi kebanggaan dak para guru dan kulaban panjenengan, para masyayikh, para sahabat lebih-lebih kepungan dak kajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing kesena poton pagi apolong bi kajeng Nabi swarga amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amun jakin sepaling akhir king malay badali oleh na pak kula bi sampean odik nang tunya kento perintah dua perkara bi Allah tero napa asin tero napa afin perintah dua tero Roma tero soki tero selamat dua nikah cek kalak salah aja pak mau kalak salah aja nih kurang ajar ke pangeran napa sedua nikah usaha sareng doa dua nih kok tuh pak mereka lah salah aja kadang makai beri lo selamat pak makai beri abi Allah lo selamat bada orang doa melolo awirid hatam Quran selawat ada pak ada karena pujuk saya takuin Sunan Ampel sebulan hatam Quran Wali Songo pak ekilir ban sebulan edem hatam Quran hatam selawat sana tanya akin taruh apa kakek cita-cita nih kok keng terosoki yang kok kan ntar dak juk pujuk aning orang kasaba lo kasaba orang ategang lo ategang kok pelekuan pujuk tak kerkecek lo kira soki pak paling keng lemah te pujuk oh bung lanceng apa karena sitong lo ilakunin perintah juga usaha nih pak antan makin ulama usaha keng rem pak antan ategang lebat tegang si halal ya cerin bi agama caran teti taneh caran adegang si halal si tepak bahkan caran tadi kelebun bupati presiden bada kapi kitab nang kena perintah kuda bisa pan doa usaha bada orang ngalah usaha melolo pak usaha Pontianak 10 tahun Jeddah 10 tahun Jakarta 10 tahun takar lo le mole reng 10 sete lo mole pak dari na usaha aneng bajang lo abajang awirit lo awirit acabis ke ulama lo acabis ke ulama ganon napa boleh miskin paru make sokya lo kira sampai petong toron nih kamu kan anang fen la tokar setretanan lo selamat bi Allah subhanahu wa ta'ala tingereng
dua nika lakonin nika termah dak pangeran ngereng usaha doa nyoon selamat dak ke Allah penapas ekbar lo kula bi sampean pun beri mon sedua nika lakonin beri lo beri titik atau banyak nika insyaallah tadi jalan selamat dunia akhirat namung malar mantar petaka hajat kalaban si sampurna amin Allahumma pon sampean memasuk potren dak madrasah dak sekolah dak pesantren aneka usahanya mana bu usaha kare doang sampean cek lopot dari wirid tikir doa ban semacam anak foto nika tuain cek keng pah nang nanang pasrahin ke ustad pah lepas tangan telok nika tu fungsi kapi baru oleh ilmu manfaat ustad ko tu kenceng puh mak embung ko tu kenceng anang ko tu kenceng bi sebagian kiai maturah pentingakin mi roda na becak pak telok mon berseke pak situng tak kira ajalan sampur roda kanan moret roda kacer emak bi embo roda ibu dia ni ke ustad mon berseke pak situng lo kira ajalan tapi setelok kau tu ganteng kapi baru ni ke ajalan moret dah kenceng ustad dah kenceng reng sepon juga kenceng ngereng pon masuk pon sekolah ajar ilmu usaha pun bada kare duang reng sepo lebih-lebih para bu tua akin potra-potra ku lebih sampean nyoon da Allah makira maturan bu on para pusat badan kaul amun jaakin kula ki ngabri asitung bu abri asitung rak maturan pai kajang nabi ada boleh situng hadis membada orang tangnya tengah malam karena po melak tengah malam pak ada ombak ada angin melak lagi jaga ngadua kol dua melak ada kenapa ini kesampean kini jagain malaikat bu di kajeng nabi pakon macah dua la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar pon nikah tadi mon melak tangnya tengah malam nika cik asarin boleh wirid makelo apa jangan malam makelo audu makelo maca Quran yang sampean nang tas kasor melak la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar mari ni kapah doa na pasaos cek klopen nak potoh kula bi sampean ro maturan nika ustujibalah mustajab dabur kajeng nabi termasuk tempat mustajab orang ada ombak ada angin tangih tengah malam pas maca la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar minta toles ke ustad makin sabak nang bantalah montangnya tengah malam kalak baca subhanallah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar sabak boleh ke bantala bu nyoon alim nak foto pengiraan nah tedung boleh jaga boleh la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar nyoon soki sebroka pengiraan betem boleh ani kenangan mustajab nikah kula beri aneka bayin pak lebih nak foto kula bi sampean kengen tengah malam mun ada ombak ada angin temelak gelanon temelak soca kula bi sampean aneka sampean kengen kundek malaikat kengen jaken malaikat orang neka bu mun tedung anu contohin malaikat anu contohin setan mun orang tedung awirit andi udu atobat atikir neka tokuin malaikat mun orang tedung salah maksiat ki coba penyana kilo andi udu kadang junub lo adus ban semacam neka tokui setan jadi sampean montedung der-bender bah tengah malam melak neka kini jakin malaikat sehingga neka waktu mustajab di kajeng nabi peringatin cak langsung medem boleh sempatakin tak asa kecap du kecap la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar nyon soki broka pangeran nyon ilmu manfaat dan nak foto si sekolah pangeran nyon selamat dunia akhirat pangeran betem mangken melak dak neka boleh ngalar manter tadi orang si mustajab doa tak hajat sampurna dunia akhirat amin Allahumma para tretan sangat badan kaula amul jakin mungkin Kak Dinto sebi saya torakin dan kula saat sore mangken atas setajah korang langkungipun salah lopot nyon sepos tadak batasa akhirul kalam hadanallah wa iyyakum ila tariqihil mustaqim wa sallallahu wa sallama ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قدمنا في هذا المجلس من الخيرات والبركات والتلاوات والقراءات والتسبيح والتكبير والتهليل والصلاة والتمجيد هدية واسلة وإطعام الطعام وإفشاء السلام وطيب الكلام وصلة الأرحام ومباعث الأحكام هدية واسلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة من دار الدنيا إلى دار الآخرة ونهدها لحضرة رسولك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين أمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المسلمين كافة عامة ولا سيما مشايخنا الذين لهم منا حقوق علينا في الدين وجميع من قصدناهم في هذا المجلس اللهم أنزل عليهم رحمة وضياء ونورا وبركة وسرورا وآنس وحشتهم وارحم غربتهم اللهم زد في إحسانهم وتجاوز عن سيئاتهم اللهم انقلهم من ضيق القبور إلى فصيح القصور واغفر لهم واغفر لنا وارحمهم وارحمنا إذا متنا وصلنا إلى ما صاروا إليه يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في ذرياتنا وأولادنا وطلابنا وتلامذتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم بارك لنا في ذرياتنا وطلابنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم بارك لنا في ذرياتنا وأولادنا وطلابنا وتلامذتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم افتح علينا وعليهم فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا علماء عاملين معافين سالمين بجاه النبي الأمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تقطعنا وإياهم عن العلم بقاطع ولا تمنعنا عنه بمانع واكفنا شر القواطع والموانع اللهم أغننا وإياهم بالعلم وزينا وإياهم بالحلم وأقربنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا فيما يبقى من شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا فيما يبقى من شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا فيما يبقى من شعبان وبلغنا رمضان وعنا في على الصيام وتلاوة القرآن والقيام وحفظ اللسان واجعلنا فيه من عبادك الصالحين المقبولين ولا تجعلنا فيه من عبيدك الطالحين المردودين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير فيسر علينا كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نسألك الخير كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك خير الحياة وخير الممات وخير ما بينهما ونعوذ بك من شر الحياة وشر الممات وشر ما بينهما اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة فتقبل ما دعونا وما قرأنا بحق ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واختم لنا بكمال الإيمان وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسر سورة الفاتحة. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah mau'izatul hasanah yang telah disampaikan oleh Hadratul Qalam Hadratul Syekh Kiai Haji Imam Jazuli Maksus. Mudah-mudahan kita semua bisa mundur daripada apa-apa yang saya yakin sehingga kaulah ajaran sesuatu yang cahatin dengan isang aramakin ngawalin dari ilmu sebarakah manfaat lakon-lakon teti orang sesa'idun fit dunya wa sa'idun fil akhirah amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya mau'izatul hasanah dan doa
acara pada sore hari